powered by data that connects people, ideas, and possibilities. Memory and storage are essential to enabling the technologies we rely on every day. Micron leads the way by transforming how the world uses information to enrich life for all. In India, Micron is proud to lead the Pioneer Project, approved under the India Semiconductor Mission in 2023. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister, India is advancing high technology manufacturing in true mission mode. भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अभी तक 10 सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और पैकेजिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। इनमें से 4 यूनिट बहुत ही जल्द अपना प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। And today, that vision becomes reality. In Sanand, we mark a historic milestone with the opening of India's first semiconductor assembly and test facility. Micron's journey reflects this momentum from a record 6-month advance pricing agreement to becoming the first multinational semiconductor company approved under the India Semiconductor Mission, enabled by swift fiscal support, state grants, land allotment, and seamless MOOWR to SEC transition. With over 500,000 square feet of clean room space in phase 1, the Sanand facility not only strengthens Micron's global manufacturing network to help meet long-term demand for memory and storage, it also marks a significant step for India's semiconductor industry. Executed at remarkable speed through deep center-state collaboration, Project Pioneer is more than a project. It marks Micron's foundational chapter in India's semiconductor era. It is also a demonstration of Micron's commitment to supporting national priorities in digital transformation, supply chain resilience, and high-value manufacturing. We're not just building chips, we're building opportunities. Micron is developing India's semiconductor talent through various partnerships. As we move forward, we do so responsibly. The facility will meet high environmental standards and support the community through STEM education, digital, and AI literacy. Every milestone begins with safety, and everyone deserves to go home safe. The site has achieved 23 million man-hours of strong safety record, earning the British Safety Council's International Safety Award. Together, we're shaping a future of innovation, partnerships, and endless possibilities. Inaugurated by the Honorable Prime Minister of India. সবাইকে স্বাগত জানাই সমিত ইন্ডিয়া আনফোল্ডেড ইউটিউব চ্যানেলে। আজকের ভিডিওটা সম্পূর্ণ একটা হট টপিক নিয়ে। ভারতের এখন সেমিকন্ডাক্টর এর দুনিয়ায় ঢুকে পড়েছে। গত 28শে ফেব্রুয়ারি 2026 মোদিজি গুজরাটের সান অ্যান্ড এ মাইক্রন এর প্রথম এটিএমপি ফ্যাসিলিটি উদ্বোধন করলেন। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरात्रा जी, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जी, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, विश्व की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। एआई समिट ने जहां दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस एटीएमपी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए एमओयू साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी। এটা ভারতের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি টেস্ট এবং প্যাকেজিং প্ল্যান্ট আর কমার্শিয়াল প্রোডাকশন শুরু হয়ে গেছে।
কমার্শিয়াল প্রোডাকশন শুরু হয়ে গেছে। মেড ইন ইন্ডিয়া চিপস এখন বিশ্বে যাচ্ছে। এটা বিকশিত ভারতের এক মাইলস্টোন। প্রথমে বলি এর সুবিধাটা কি, অর্থাৎ এর ফেসিলিটিটা কি। ফেসিলিটি হলো মাইক্রন টেকনোলজি আমেরিকান কোম্পানি, ওয়ার্ল্ড এর বড় মেমোরি চিপ মেকার। সান অ্যান্ড গুজরাট এ 22,500 কোটি প্রায় $2.75 বিলিয়ন ইনভেস্ট করে। এটা এটিএমপি প্লান্ট বানিয়েছে। বিদেশ থেকে অ্যাডভান্স ওয়ে ফরেস্ট আসবে। চিপ অ্যাসেম্বল টেস্ট প্যাকেজ করে রেডি প্রোডাক্ট যেমন র্যাম, এসএসডি, তারপরে মেমোরি মডিউলস বানানো হবে। এবং মোদিজি বলেন সান অ্যান্ড এ আমরা নতুন ভবিষ্যতের সূচনা দেখছি। এই ফেসিলিটি ভারতের গ্লোবাল টেকনোলজি ভ্যালু চেইন এর আরও শক্তিশালী করবে। এটা ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশন এ প্রথম অ্যাপ্রুভ প্রজেক্ট। গ্রাউন্ড ব্রেকিং হয়েছে 2023 সেপ্টেম্বরে। আর মাত্র 2.5 বছরের মধ্যে কমার্শিয়াল প্রোডাকশন এবং এটা এর বিশেষ 2023 সেপ্টেম্বরে আর মাত্র 2.5 বছরের মধ্যে কমার্শিয়াল প্রোডাকশন শুরু। এটা বিশ্বে খুব রেয়ার স্পিড। বিশেষত্ব, এই যে সেমিকন্ডাক্টর হচ্ছে এর বিশেষত্বটা কি? এর বিশেষত্ব হলো প্রায় 5 লক্ষ স্কোয়ার ফিট ক্লিন রুম, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়গুলোর একটা। আর 2 নম্বর তোমাদের যেটা গুরুত্ব বিশেষত সেটা হলো 2026-এ টেন্স অফ মাইলস চিপ অ্যাসেম্বল এর টেস্ট হবে। 3 2027-এ স্কেল আপ 100 অফ মিলিয়ন্স। 4 প্রথম শিপমেন্ট গেছে ডেল এর কাছে। মেড ইন ইন্ডিয়া মেমোরি মডিউলস ডেল ল্যাপটপ এ ব্যবহার হবে। ইন্ডিয়া তৈরি ল্যাপটপস এর জন্য এটা চিপ বাড়ানো নয়, ভারতের ইকোনমি বুস্ট। হাজার হাজার হাইটেক জবস, মানে সেমিকন্ডাক্টর হলে এইগুলো আসবে। হাজার হাজার হাইটেক জবস এগুলো তোমাদের থাকবে। এবং থাকবে লোকাল সাপ্লায়ার ইকোসিস্টেম তৈরি হবে। তারপরে এক্সপার্ট বাড়বে, ফ্যাক্টরি, তারপরে মেইনলি এক্সপোর্ট এর জন্য ইন্ডিয়া ছোট অংশ। 4 নম্বর প্রথম শিপমেন্ট গেছে ডেলের কাছে। মেড ইন ইন্ডিয়া মেমোরি মডিউলস ডেল ল্যাপটপ এ ব্যবহার হবে। ইন্ডিয়া তৈরি ল্যাপটপ এর জন্য এটা চিপ বাড়ানো নয়, এটা ভারতের ইকোনমি বুস্ট। হাজার হাজার হাইটেক জবস এগুলো তো থাকবেই। তারপরে লোকাল সাপ্লায়ার ইকোসিস্টেম তৈরি হবে। 3 এক্সপোর্ট বাড়বে, ফ্যাক্টরি, তারপরে মেইনলি এক্সপোর্টের জন্য ইন্ডিয়ার ছোট অংশ। তারপরে 4 এআই, মোবাইল, কম্পিউটার, অটো সব কিছুতেই চিপ দরকার। ভারত নিজে বানানো শুরু করছে। বন্ধুরা, এটা আইসোলেটেড নয়, এটা বিকশিত ভারত 2047-এর অংশ, বলতে গেলে 2047-এর অংশ। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন।